How to claim your WorldCoin in World App Tutorial. Click claim. Spending lang po para makuha agad. Then continue. Wait nyo lang po. And then face scan po kung sino po yung nagpa-verify, siya po yung mag-face scan. At dapat maliwanag at walang nakaharang sa paligid para hindi po kayo paulit-ulit. Then ayan na po. Try nyo lang po mag-check po. Then confirm. Then ayan na po, verified na po. Mapupunta na po yan sa wallet nyo. Ayan po sa wallet po. Pwede nyo na po siyang i-withdraw. Click nyo lang po yung 3 dots. And then withdraw. Then WorldCoin. And to crypto app kung saan kayo mag-withdraw. WorldChain. Hanapin nyo lang po yung others. Then yes, proceed. Tapos, ito po, dito po kayo maglalagay ng address kung saan po kayo mag-withdraw ng inyong WorldCoin. Ito po, hanapin po natin yung coins. Punta tayo sa coins. Then, hanapin nyo lang po yung portfolio sa baba. And then, deposit po. Deposit. Receive crypto. Mag-receive po kayo ng crypto pa lang po. Then, WLD. Click nyo po WLD. Then, type nyo lang po sa taas. WLD po. And then, WorldChain. And ayan na po yung address po na ilalagay nyo po sa World App. Copy nyo lang po. Copy, then balik po kayo sa World App. Then, lagay nyo lang po yung address dyan. Pwede pong i-type, pwede pong i-paste. Ayan po. Paste nyo lang po. Yan na po siya, yung address. Then, continue. Click max lang po para lahat ma-withdraw po. Then, continue. Confirm withdrawal. Then, wait nyo lang po. And then, yan, magsisiro na po yan dyan sa World App po. Mapupunta na po siya dun sa coins. Yan, papasok na po yan dyan sa coins. Zero na po sa World App. Punta lang po kayo ulit sa coins. Refresh nyo po para ma-refresh muna po yung mga apps. Then, open po ulit yung coins.
pumasok na po yan dyan. Wait nyo lang po. Open lang po ulit yung portfolio. Yan. Dyan po. Click nyo lang po. Hanapin yung WLD. Max nyo po. Then sell. Confirm nyo lang po. Then balik po kayo sa portfolio. Then withdraw na po. Cash out. Available na po dito yung GCash. So dyan po, click nyo po GCash. Tapos, max nyo lang po, then InstaPay. Then next. Tapos dito nyo po lalagay kung saan po kayo magsisend ng pera po sa GCash. Yan po. Type lang po yung pangalan. And then number. And then next po. Confirm. And yan, may verification code po siya na dadating. Kailangan po dyan sa na-open nyo po yung number nyo. Yan, lalabas po yan dyan. Kailangan po tama yung code na ilalagay nyo kasi pag mali, hindi rin po siya papasok. Yan, kagaya po niyan, mali. Kaya kailangan yung pinaka-latest po na code, yun yung ilalagay. So, palitan po natin. Ganyan. Okay na po siya. Nasend na po. Balik po kayo sa portfolio. Ganyan. Magsisiro na po yan dyan. Ibig sabihin po, naisend nyo na po. Tapos punta po kayo sa GCash nyo. Type yung PIN. Ayan po. Wait nyo lang. Ayan po. Pumasok na siya sa GCash. Ayan, okay na siya. Cash na yan. Pwede nyo na po i-cash out. Ayan, thank you for watching.